孩子每晚都哭得很厉害，而且会出现在他自己到不了的位置。泽因十分担心，便安装了监控镜头。原来泽因的担心并非多余，孩子掉下床后，他被拖拽了一段距离，而那只凭空出现的手在一个瞬间被镜头捕捉到了。看来想要避免孩子再遭毒手，泽因必须尽速搬离这栋房子。帕切罗上班时抬头望向天花板，越看越觉得不对劲。So I was staring at my ceiling right at work, and then I see this light right, and I go over here. What is that? 改变角度后，透过裂缝可以看到一颗人头，其脸上挂着诡异的笑容。这是脑补后的产物，还是真的有个人偶在天花板上？亦或者帕切罗见到鬼了？男子田口因为离职的缘故，租住了一所廉价的公寓，结果接下来的半年惨遭精神困扰，经常夜班醒来却无法动弹，长期下来导致他现在必须依赖精神类药物。为了验证是否前任房客在自尽后灵体依旧没有离去，田口请求西罗和托莫前来调查。为了检验田口的描述是否属实，西罗在屋子中安装了固定摄像机。黎明时分，田口突然开始感到不适，甚至喘不过气，好在最后挺了过来。看到录像时，西罗和托莫立马就发现了不对劲。从田口挣扎到能够坐起身来的时间里，门口一双透明的腿凭空冒出，虽然另一个角度的镜头看不到这双不明来历的脚，但却记录到其他的灵异画面。画面无故陷入了短暂的模糊，当即将恢复正常之际，镜头前似乎出现了一张脸。马克经常探索德国和荷兰的各个废墟，但他并不是幽灵猎人。即使如此，马克还是在一间废弃农舍中遇到了阴间的女鬼。Wel een aparte koelkast trouwens, is gewoon helemaal meegemobileerd. Maar daar buiten zijn nog veel meer gebouwen waar ook van alles in zou staan. Dus daar gaan we ook kijken. Maar hier zie je ook een schilderij. 转过拐角后，马克的注意力完全放在了壁画上，门后深黑色的女性身影被完美错过。观众指出后，他才注意到这一点。那么你们觉得黑影是真的鬼吗？Dus daar gaan we ook kijken. 菲利和2个朋友探索了位于瑞典布罗比的一个废弃疗养院，该机构开业于1912年，当天接收了约100名结核病患者。
然而，医疗设备的缺乏并不能应对日益大幅增长的病人，导致许多患者在疗养院内丧生。该医疗機構停運後，建築也因此廢棄。Hallå lys hitåt. Det var hit de gick väl? Ja, det blir så. För här är denna. 听到尖叫声后，菲利等人立即转身离开。之后，阿菲多斯结伴探险这座疗养院时，也遇到了同样的事情。不过他们还捕捉到了不明的黑影。Shit, vad fan är det? Det är skogen som ligger och väntar. En jävla labyrint. Vi går vidare hitåt. Uppåt kommer vi ingenstans. Jag hittar det. Jag vet inte. Sant. Vad händer i det? Jag tror detta är den sista gången. Stanna! 怪声让阿菲多斯他们四处张望，尽头的房间门口，一个黑影快速消失。紧接着尖叫声让阿菲多斯和之前的探险者一样殊途同归。如果不搬家，科洛多的游戏直播生涯必定就此终结。事情发生在一个晚上。Ay, cabrón. Chale, sí se ve medio erizo, ¿eh? Hoy me asustó tu voz, Yayo. Es que tengo súper alto el Discord. ¿Así? Creo que sí, güey. La luz de atrás se prendió. No mames, ¿quién dijo eso? Sí es cierto, güey. ¿No hay alguien, no? Quiero creer que sí. ¿Mamá? No, pues estoy solo acá arriba yo, güey, de verdad, o sea, vivo solo acá arriba. No, es neta, miren, estoy temblando, se los juro. Esperen, voy a apagarla porque pues no, qué miedo. Voy a seguir jugando, esperen. De Yo verdad. también, porque la verdad yo no creo. ¡Oh, no, espérate, güey! Espérense. Ahora sí se escuchó algo, espérame. ¿Fue la puerta de tu cuarto? No sé, güey, pero espérame, que ahora sí se escuchó algo, espérame. Me acaban de tirar mi jalador del baño al piso, se los juro. Se los juro que no hay nada aquí atrás en mi cuarto. O sea, literal estoy solo, pero me acaban de tirar. Me hicieron esto así. No, yo creo que ya no quiero jugar esto. 洗手间的灯亮起只是开始，科洛多刚坐下没多久，又被吓了一跳。虽然接下来看似一切恢复平静，但其实这才是最恐怖的。Déjenme ir a dejar esta madre. Y a lo mejor uno de sus papás se metió después. Les juro que estoy temblando, se los juro. Ya déjame cerrar el... Les juro que estoy temblando, se los juro. Ya déjame cerrar el juego y voy a abrir otra cosa. Es que fue aquí, ¿no? Te digo, yo no soy muy creyente de esas cosas, pero... LOL. Ya hasta Uf, cerré el ya juego, no. güey. Ya no quiero jugar neta. ¡Hola! No mames. ¿Otra vez? ¿Estás ahí? No, güey, ya se está... No sé si, neta, ya se está poniendo feo esto. ¿Qué rollo entonces No, te no, metiste pues a la si del quieres ya cueva de... para. Voy a parar el stream, perdón, porque ya me espanté, ya nos vemos. 扫把再次倒下，科洛多只能肯定住所有问题。如果没有录像为证，恐怕他永远都不会明白是谁在搞事情，更不会知道洗手间里面躲着这样一个瘆人的家伙。这天离家外出时，
宠物狗行为出现异常，但斯帕克没有多想，直到情况了持续一段时间，他才决定安装监控进行调查。小狗感受到了威胁，不断对着空气狂吠。在相框掉落之前，它表现出了受惊的反应，进一步说明无形的威胁就在客厅之中。米德驱车到堪萨斯州探望朋友菲尔，从他口中得知附近有一所废弃高中。听到里面闹鬼后，米德兴奋不已，于是决定晚上进去探险。但遗憾的是，走遍建筑的所有房间都没有发现异常，甚至是一丝怪声。菲尔无聊到直接回屋睡起大觉，但米德并不甘心，最终他也没有白费苦心。Dude, like it's so creepy out here, bro, because I heard so many fucking stories, like just so many stories of shit, like I just can't. But it is pretty fucking creepy out here, though, you know, not gonna lie. Like, I mean, just look at this building. Oh fuck, bro, fuck that. 顶楼房间的窗户中有一颗头露了出来。I mean, just look at this building. 尖叫过后，再次将镜头对准原来的位置。Bro. 米德确认自己没有看错，立马叫上菲尔，迅速赶到黑影出现的房间。然而他们还是扑了个空。如果黑影只是寄居者，那不得不说他真的隐藏得很好。Could I have gone though? It's exactly where the fuck I saw it. 入住新屋之初，卡罗琳感觉算不错，可是不久她就后悔了。除了夜夜噩梦之外，还要为不明的噪音提心吊胆。最可悲的是，独来独往的卡罗琳现在已经搬不动了，无计可施之下，只能记录证据，好求助网友。随着拍摄到的怪象越来越多，事态逐渐恶化。卡罗琳无路可退，只能逼迫自己去适应这些活动。在家时一直开着灯，并停止拍摄家中的超自然现象，但视而不见恐怕对问题的解决不会有一丁点的帮助吧。网友富吉在 Reddit 论坛上发布了一段女孩被夺舍的视频，但具体信息不明。Te amo mucho. Te extraño. Yo vengo a verte.女孩肢体突然变得僵直，
似乎是在做出抵抗。房门砰地关上那一刻，女孩恰好挣脱束缚，她从床上跳起来后冲出了房间，发出撕心裂肺的叫声，仿佛刚刚死里逃生。难道她凭借自己的意志力摆脱了灵体的控制吗？马希尔和2只猫过着平静的生活，直到最近有事找上门来了。在床上和猫咪玩耍时，厨房的杯子掉到地上，马希尔检查后没有放心上，不过很快他就不淡定了。来到客厅看电视，敞开的房门被用力关上，另一边客厅的吊灯也出了状况。奈何马希尔心很大，盯着看了一会，又坐下继续看电视。面对愈发频繁且严重的灵异现象，马希尔凭借过硬的心理素质撑了过去。然而他能顶得住多少次呢？哈里斯经常发布一些有趣的视频，但有一次情况有所不同。哈里斯和侄子远足到半夜才回家，在经过一座桥时，他们被怪异的叫声吸引。Dude. Just wait. Did you hear that? You didn't hear that. There's something under there. Bro. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first.在明确声音是从桥底的隧道传出后，哈里斯出于好奇爬到入口处查看，结果拍到黑暗中一个直立行走的人形生物咆哮着向他冲过来。为了搞清楚这个皮肤惨白且四肢纤细的家伙到底是什么，哈里斯决定次日晚上到森林中扎营过夜。So what do you do when you're looking for a creature? Because it's literally so quiet here. I've heard some like growls and grunts and stuff, but nothing like what we heard that night. Okay, so we found a road, and now we're just trying to kind of just climb up this hill, see if we can get like a viewpoint, because there's a big old hill right here. Right now, and like legit, I think we're lost because I don't have any idea where we're at. Do you know where we are? Dude. Oh, hell no. Spooky. 这次他们似乎没有那么走运，找了很久都没见到目标。不过细心的观众却为两人捏了一把汗。树木间有一个人影潜伏其中，
不确定这是否是昨晚哈里斯见到的家伙，但如果他是皮行者或者温迪哥这类传言中的神秘生物，哈里斯真的要庆幸自己能够活着见到第二天的太阳。